of Blue House and we are celebrating Teachers Day. So we invite you, so please join us. Thank you. Thank you for your invitation. We'll begin with the song. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. The teacher is the creator Brahma, the principal Vishnu, and the destroyer of evil Maheshwara. The teacher is the ultimate learning system. To practical teacher are often understanding. Namaste everyone. Prayer is not acting. It belongs to the soul. It is better to prayer to have a heart with gold than gold with a heart. ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ಅವರು ಕೇವಲ ಪಾಠವನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಬ್ಲೂ ಹೌಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.
of the very start. Good morning to respected principal, honorable guests and my esteemed teachers and my dear friends. Warm welcome is more than just saying hello. It is about showing hospitality and making everyone, teachers, guests and students feel valued, included. It sets a positive atmosphere for the entire event. It is about it's a age and gratitude that we welcome you all to this celebration. Teachers' Day is a special occasion to honor the irreplaceable work and dedication for the educators. So officially we welcome our faculty. I would like to invite the family from 5B to deliver a welcome speech. A big round of applause please. All my dear teachers, non-teaching staff, and my fellow students. On this special occasion of Teachers' Day, I, Ishan Rocksley, Five happy and honored to stand before you and welcome each one of you. First of all, I extend my warm welcome to our Secretary, Mr. Baswara Karimani, sir, who always guide us and motivate us to do our best. We welcome Mr. I welcome all of your teachers who are role models, mentors, and second parents. You inspire every day with your knowledge, care, and dedication. On behalf of entire KV family, I welcome your mentors. I also extend my warm welcome to my dear friends who make our school life cheerful and exciting. And finally, I extend my warm welcome to all our non-teaching staff who silently support us in many ways. Let us celebrate this Teachers' Day with love, respect, and gratitude for teachers who shape our future. Thank you and wish you a very happy Teachers' Day. ಮುಂದೆ Worship is the act of honoring and showing devotion to God. A deity or something you deeply respect. The reason we celebrate this day is to honor the birth anniversary of our great teacher, philosopher, and the former president of India, Dr. Sarvabhai Radhakrishnan. His contributions to education are immense. Now, I would like to invite our respected principal and teachers to say a word to his portrait.
अपराज का काय Thank you, teacher. Please don't go to educators. Good morning, everyone. Today we all are gathered here to celebrate Teachers' Day, a special occasion dedicated to honoring dedication, patience, and hard work of teachers. Teachers play a crucial role in shaping not only our education but also our character and values. This day reminds us to appreciate their tireless efforts in guiding us toward a brighter future. Teachers hold a very special place in our lives. They are much more than just instructors on academic subjects. Teachers inspire, guide, and shape us into responsible and confident individuals. From the moment they step into the classroom, they nurture our curiosity and encourage us to explore new ideas. The lessons they impart extend far beyond textbooks. They teach us about honesty, kindness, and perseverance. Without teachers, the journey would be incomplete, for the foundation upon which our future stands. Their role is not limited to education. They are mentors who help mold our personalities and values from an young age. Teachers help us every day in countless ways. They make complex subjects easier to understand and encourage us to think critically and creatively. Beyond academics, teachers help develop our social skills, build our confidence, and motivate us to reach our potential. Their routines are strength and weakness until they guide us accordingly. In challenging moments, teachers offer support and reassurance, helping our overcome hurdles. Whether it is preparing us for exams or teaching us essential life lessons, teachers play a crucial role in nurturing our growth and success. It is important to express our gratitude to teachers not just on Teachers' Day but throughout the year. A simple thank you or a respectful gesture can mean a lot to a teacher who works tirelessly behind the scenes. On Teachers' Day, and institutes organize special events, such teachers, perform dances, or give cards and gifts to show appreciation. More than presents, teachers cherish, respect, attentiveness, and genuine efforts from students. Learn and grow. Let us promise to continue valuing and respecting our teachers for their dedication and influence on our lives. Happy Teachers' Day to all the inspired educators who make a genuine difference in the world. You have helped me in shaping me into the person I am today, and for that I will always be thankful. Happy Teachers' Day. Thank you. Thank you, teacher. Dance is a joy of movement and heart celebration. Dance is a form of artistic expression that goes beyond words. It allows performers to convey emotions, stories, cultural traditions through movement giving joy and a heart and vibrant energy to the celebration. Teachers include start from very beginning of our school journey. Now let's take some of the youngest talents of our school are performing dance to show their love for their teachers. Please give big round of applause for our little ones from the kindergarten section. Please be patient.
That was absolutely adorable. Thank you, little ones, for such lively performance. गुरुदेव के चरणों में हमारा सच्चा सम्मान है क्योंकि वे हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। आज के इस विशेष अवसर पर हमारे जीवन के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए मैं आदरणीय श्रीमती संतोषा आर्या जी को आमंत्रित करती हूँ जो हमें हमेशा सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कृपया मंच पर आए और हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। हार्दिक अभिनंदन और सम्मान के साथ आदरणीय श्रीमती संतोषा आर्या जी आपका स्वागत है। सुप्रभात आप सभी को। पूरे जोश के साथ बोलो, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
मंच पर उपस्थित हुए आदरणीय प्रधानाचार्य और मेरे सभी सहयोगी मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो इस शुभ अवसर पर मेरे सभी शिक्षकों को एक बार मेरे मन में याद करते हुए मैं आप सबको ढेर सारे शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो प्राचीन कवि हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीरदास जी ने बहुत पहले ही बताया है कि गुरु का महिमा क्या होता है और गुरु का महत्व क्या होता है करके अपने दोहे के अंतर्गत उन्होंने इस तरह व्यक्त किया हुआ है। गुरु गोविंद खड़े देव, गुरु गोविंद खड़े देव काके लागू पाए, बलिहारी अपने गुरु गोविंद देव बताए। तो कबीरदास जी ने हमें बताया है कि गुरु और एक तरफ भगवान दोनों भी मेरे सम्मुख खड़े हैं। तो मैं किसको पहले मैं प्रणाम करूं, या गुरु को या भगवान को? तो यहाँ पे कबीरदास जी ने अपने मन के विचार को व्यक्त करते हैं। तो गुरु को चरणों में नतमस्तक होकर मैं गुरु को पहले प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर होता है। क्योंकि भगवान तक जाने का रास्ता किसने दिखाया है? हमें गुरु ने दिखाया है। तो इसलिए पहले मैं गुरु का चरण में छूकर प्रणाम करूंगा और बाद में मैं भगवान का चरणों को छूकर मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। तो इस तरह कि हमारे जीवन में गुरुओं के बिना हमारा जीवन क्या होता है? अधूरा होता है। तो किस तरह अधूरा होता है? मतलब हर दिन आपको गुरुजन अलग अलग दिशाओं से आपको मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पहाड़ में घूमने के लिए चले गए और घूमते घूमते हुए अंधेरा हो गया, चारों ओर अंधेरा छा जाने के बाद वे अपने घर को जाने का रास्ता भूल गए। तो उधर ही उस पहाड़ के ऊपर एक गुरु वास करते थे। गुरु से जाकर वे लोगों ने पूछा कि हम अपना रास्ता भूल गए हैं, तो किस तरह जाने का? तो गुरु ने उनको बताया कि इस दिशा से जाओ तो आपको एक रास्ता जो है आपके गांव तक आपको पहुंचा देगा। तो गुरु का बातें मानते हैं और गुरु ने और एक बात वे सभी बच्चों को बताते हैं कि जाते जाते हुए रास्ते में एक तालाब है और तालाब में बहुत सारे पत्थर है, आपको जितना चाहिए उतना आप लेके चलिए। तो कुछ बच्चों ने सोचा अपने मन में कि पत्थरों को लेकर क्या करना है? गुरु जी ने तो हमें बताया कि पत्थर लेके जाओ, तो पत्थर लेकर क्या फायदा है? तो कुछ बच्चे लोगों ने गुरु का बातें मानकर पत्थर को वे लोग सभी लेकर गए और कुछ बच्चे खाली हाथ ही वापस गए। तो सवेरा हुआ, तो सवेरा होते ही जो लोग पत्थर लेकर गए थे ना, तो सवेरे ही वो सभी कांच के जैसा चमक रहे थे। इसका मतलब कि वो सभी हीरे में परिवर्तन हो चुके थे और कुछ बच्चे लोग कुछ भी नहीं लेकर गए थे। तो दूसरे दिन वे सभी अफसोस करने लगे, तो हमें भी अगर पता होता तो हम पहले एक बोरिया भरकर हम पत्थर लेके आते थे, तो हम तो कुछ भी नहीं लेकर आए। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है हमें कि तो गुरुओं का बात हमें मानना चाहिए। तो बाद में पछताने से कुछ फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब होता है कि ज्ञान, मतलब कि हम जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं तो गुरु जी हर दिन हमें मार्गदर्शन करते हैं, उनके विचारों के अनुसार हमें जाना चाहिए। अगर जो लोग उनके विचारों को मानकर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ज्ञान का भंडार अपने साथ लेकर जाते हैं और बाद में मतलब जो कुछ बच्चे लोग कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं, बाद में उन्हें इस तरह अफसोस होना पड़ता है। तो इस तरह आप सभी लोग भी गुरुओं का बातें मानकर आपके जीवन को प्रकाशित कर लीजिए। और आज हम और एक बात करने वाले हैं कि यहाँ पे पूरे देश भर में आज हमें महान व्यक्तित्व, एक आदर्श शिक्षक, मतलब एक राजनीतिक और एक शिक्षाविद की बात करने जा रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उनका जन्मदिन को हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें और देश की सभी शिक्षकों को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए याद किया जाता है। तो आपको पता है क्या इनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो
राष्ट्रपति बनने के बाद उनके कुछ छात्रों और दोस्तों ने उन्हें अनुरोध किया कि आपका जन्मदिन मनाने का अनुमति दे। तो इस पर राधाकृष्णन जी ने बताया कि मेरा जन्मदिन को कुछ अलग तरीके से मनाने के बजाय अगर इस तरीके से मतलब पूरे शिक्षा समुदाय को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ये मेरे लिए क्या होता है, बहुत ही गर्व की बात है। तो इनके इस बात को सम्मानित करते हुए 1962 ईस्वी से आज तक हम इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आए हुए हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने तमिलनाडु के तिरुत्तनी एक छोटा सा गांव में 1888 ईस्वी में एक साधारण परिवार में इनका जन्म होता है, लेकिन इनका एक तीव्र बुद्धि और एक शिक्षा और अटूट लगन के साथ एक पूरे विश्व में प्रख्याति पाई हुई है। और इतना ही नहीं, एक आदर्श शिक्षक थे और इन्होंने पहले दर्शन शास्त्र लेकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया था और उसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी कुलपति रहे और उसके बाद में ही हमारे भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। और उपराष्ट्रपति होने के बाद हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बन गए। तो हमें समझ में आता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी का एक अलग अलग भूमिका हमारे सामने नजर आ रही है। केवल वे शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि यहाँ पे वे अलग अलग एक राजनीतिक, एक लेखक और एक शिक्षाविद, इस प्रकार उनका जीवन का भूमिका अदा कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम केवल डॉक्टर राधाकृष्णन जी को बधाई देने का दिन नहीं है, बल्कि यहाँ पे देश के पूरे शिक्षकों को कृतज्ञता या आभार व्यक्त करने का दिन है। तो इनका जीवन और इनका आदर्श, इनका मूल्य और नीतियों को, इनका अटूट नीतियों को आज भी हम स्मरण करते हैं। तो ऐसा एक महान, एक भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मरण 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में हृदयाघात होने के कारण हुआ है। बच्चों, आज वे सभी मतलब ये अविस्मरणीय है। तो इतना पता चलिए इनके नीति और सिद्धांतों को हम ठेस न पहुँचे और हम भी मतलब कि उनके सिद्धांतों का मतलब पालन करें, ये बताते हुए मेरे भाषण को मैं समाप्त करती हूँ। जय हिंद। आभार व्यक्त करते हैं। गुरु ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಬೆಳಕು. On this very special occasion of Teachers' Day, we remember and honor the teachers who shape our lives with knowledge and values. We are extremely fortunate to have a leader who inspires us every day with his wisdom, dedication, and kindness. A great institution is built by a great leadership. Now, I would like to invite our respected principal, Shri Basalraj Kalemani sir, a pillar of strength and guidance, to address us. Principal sir, we eagerly look forward for your inspiring words. Please raise our voice. Please raise us with a note for us. Good afternoon, everyone. गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षाತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಗುರುಮಾತೆಯರನ್ನ ಮಂಗಳಾರತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಇವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಡಿ ಭಾಗವಾದಂತಹ ತಿರುತ್ತನಿ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ತದನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಾಗ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಿನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಫಿಲಾಸಫಿ
ಫಿಲಾಸಫಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ MA ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿನೊಳಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರು ತದನಂತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗನ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನವರೆಗೆ ಒಂದು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಸ್ವತಃ ಆ ಬಂಡಿಯನ್ನ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಅವರ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಇದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದ ತುಂಬ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ದಿನ ಕಾಣ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವ್ರೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾದವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳಿಗೆ ಓಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರ್ತಾನ. ಎರಡನೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡುವವರೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನೂ ಕೂಡ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು ಅಳವಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 3 ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಾಜದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲಿರ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲವ್ ದೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇ ಒಂದು ರೂಲ್, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ರೂಲು. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದಂದ್ರೆ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದೊಳಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಳಿಪಟ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕೈ, ಆಕಾಶದೊಳಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಅವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಗಾಳಿಪಟ ಅಷ್ಟ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಾಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನೀವಾಯಿತು, ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಡುವಾಗ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಆ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಹಾರಿಸುವಂತಹ ಸೂತ್ರಧಾರ ಯಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಗಾಳಿಪಟ ಇದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹಾರಾಡಿ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದವರು ಎಷ್ಟೇ ಮೈಲಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Your words are truly inspiring. Thank you, sir. जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ खुशियाँ भी बनी रहती है. We have come to end of our wonderful celebration. It was a day filled with gratitude, joy, and heartfelt performances. Now, to extend a sincere thanks to everyone who made this event successful, I would like to invite Sandy from 6th grade to deliver a vote of thanks. Good morning, everyone. It is my proud privilege to propose vote of thanks on this special occasion of Teachers' Day. First and foremost, I would like to express a heartfelt gratitude to our respected principal sir for guiding us with inspiring words and for always being a source of motivation. Thank you, sir. A special thanks to our beloved teachers. Today is dedicated to you. Your hard work, patience, and dedication in shaping our lives is truly invaluable. Thank you, teachers. I would like to thank all my fellow brothers and sisters who made this program vibrant with their participation and who made this celebration successful. Thank you, brothers and sisters. I also thank our school non-teaching staff for beautiful arrangements and for their efforts. Thank you, backbones of our school. Last but not the least, we thank everyone for this occasion memorable. Thank you. The Guru is the one who serves the path of salvation. The Guru is an ocean of knowledge. The Guru who helps us to cross the ocean of our worldly existence. Thank you all for your presence and for making this event so special for our teachers. Happy Teachers' Day once again. Have a wonderful day, everyone. Thank you all for your wonderful day.